সাংবাদিক বৈঠকে কিছুক্ষণ আগেই চার্জশিট পেশ করেছেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতেই বিজেপির চার্জশিট পেশ। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে জনতার চার্জশিট পেশ করল বিজেপি। 15টি ইস্যু নিয়ে 38 পাতার চার্জশিট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সাংবাদিক বৈঠক করেছেন কিছুক্ষণ আগেই। একেবারে ভোটমুখী বঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন যে গত 15 বছরে রাজ্যের হাল হকিকত কি ছিল তা নিয়ে কিন্তু ভোটের বাংলায় বিজেপির চার্জশিট প্রকাশিত হলো অমিত শাহের উপস্থিতিতে। বাংলায় পরিবর্তন প্রত্যয় বার্তা দিলেন অমিত শাহ। ভয় না ভরসা, কাকে বেছে নেবে বাংলা, এটা নির্ধারণ করতে হবে পশ্চিমবঙ্গবাসীকেই। 15 বছর ধরে ভয়, দুর্নীতি, মিথ্যা, হিংসা চলছে। মিথ্যা, ভয়, হিংসা দিয়েই সরকারে ফেরে তৃণমূল। 2011 সাল থেকে লড়াই করছে বিজেপি। আমার বিশ্বাস এবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার হবে। বাংলায় বিজেপির জয় আমি দেখতে পাচ্ছি। বঙ্গ জয়ের পর অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে এক শাসন হবে। প্রত্যয় বার্তা অমিত শাহের। কি বলেছেন শোনাবো। आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। भय के आतंक से मुक्ति पाकर भरोसे के साथ देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके साथ बंगाल को जुड़ना चाहिए। ये तय करने का चुनाव है। विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया। कोई भी सरकार को चुनकर आने का आधार जन कल्याण के काम होते हैं। तृणमूल कांग्रेस का चुनकर आने का आधार झूठ, डर और हिंसा है। मगर भारतीय जनता पार्टी 1911 से ही 2011 से ही इसके खिलाफ एक संघर्ष कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार बंगाल की जनता पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही और 26 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। बंगाल जीतने के साथ ही एक बहुत लंबे अरसे के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह एक पार्टी का शासन होने जा रहा है। बिहार में भी एनडीए का शासन है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा सरकार आएगी।